ni sebeden duru nyini qul a'udhu birabbil falaq ka sebeden gele sebay min sharri ma khalaqa sebeden kele wa min sharri ghasikin iza waqaba sebeden kele wa min sharri nafasat fil uqadi sebeden kele wa min sharri hasidin iza hasada sebeden kele donc ni besse sebeden kele ka biwe sebeden duruma e ka dodo e ka du corona fan fe ka dodo klebi fe ka dodo bani fe ka dodo baba fe ka dodo ka du chema o e du donner de kula uzu birabil falaq hismu kono duru chuko di mafamu aya duru de do aya kele papier kele aya kele papier kele mana ni ya fosa ni ko kula uzu birabil falaq ibi joy o aya kele min sharri ma khalaqa aya fla mana iba sebe aya kele papier kele il sera ka do abe comme une gloma e ka du kono ka dodo koron fe ka dodo klebi fe ka dodo bani fe ka dodo baba fe ka soro ka dodo e ka du chema o sa ni dugu tigi ya ke dugu la o ya ka dugu koloshini bo mo ko tugu ka hagatu baji min fle encore ya doga ala deli de serama ka foni mo mi yeni ji ko ni mi dugu kelen ko fe bayina ni mo mi ji ngoni mi ina to ba mo ko ya boni ko nti mo ko to na kundo mene ku manan fere la ngabi ne du soro ya ma faga min fi oye ala delu ye dugo ye munun kera katime ka jirela ka fo mo bi se ka fe do nyini ka do ka sokono ala bi barka do ala abita ka ni sebede do ka du selege nani na ala bi ka du kishi na fasatu toroma ala ye davenda abi kishi ka bo toroma shudi bi fin toro ala bi kishi ka bo ma ala bi kishi ka bo hasidi toroma tumana imako be kishi o kishi la ala be kishi ka bo abela jelema o ye bo do ka du kono ni o do du kono ani masaka kala dongodo deja abe ka ban o be barabane sura ni a harfu dalaje tafsir ibn abbas ya di tukomina abibe harfu bi woroni konondo de ma usai ki dije ka kula zu birabil faraki sebe shen bi woroni konondo no ya a lettre hake ni asebe bi woroni konondo ikaso sira min bina bla ikaso la ni kari fara ibta do ikaso sira min bita bla ola sira wore min bi bo yoro wala kana bla ikaso la e ka bogo don ni che o sira wala kanu bogo ke o doni ke nashinna usai ki kunai e bi shike o dukelen kono chenike ko shiti bo e bogo yin ta sira min fe chenike fe shiti boye fona ya sura ala mami dade parce que ala de quoi ka kirama takanyini ne ala fe kabonga danven jugu ma un toroma mana na ya sura ala kuni mi ngoni da isemo la sa ka fo bi tama fen tarama minda abo okmana okoro ala be kishidi aya ka kira o kishi abe kishi usa sira min bi bo ye kana bla ka dula ane sira min bi bo ya kana bla ka dula e ka bo do ni ta dron kana ke nashila kana sebe shen bi woro ni kononto ka buguri ngala ka soro ki konae ibe kama yake ka ban o du kono ala ka danfe jugu o tibo e bogo takari komina o do tibo yoro la fio ko abina do e ka sokono na be wuli kana hijabu mimbe obi do inache abisu ya ka yoro la donu do bi da kono mimba nyina yero ko a ikhtisaru ya alma de bi ka minke jona ni bora ka fo ne bita tama yoro la ube mita kele ka yoro la ma ka siki mbi boya mita jamana jana mako be heredo la alaka dia mana ni mambi sigi togodi walma insako bi soro togodi sa eka jija ka sura yin sebetron shemuka anisaba ni ya sebe shemuka anisaba irebe sabara mindo o sabara do konona oko sabara yin konona sebi do rom na oko ni oko oji eke jija ka ni nashin kola ka isen ko nai ka soro ko samara bla sokono uza ibita yoro mina akra geriyewu hanna ya soro ko saya muru de dabla le do ke bita do ada ala ya ka kira kishi ka bo danven jugu toro matugo mina mimbi ko ki faka ma jugudo wara min labe me ka bla ko ni nana kwa bi du ala ka danven jugudo iya nyine ala fe deja ala do ni ka fe danven jugu deche usa ibi boka to tama na okra geriye okra jena fengo fe ibi boye kana ibi no sabara kele sura ka soyi fenti soro we sura yi na fa bele to ni ko zi ko fi
dabali mana kɛ cogo cogo n'a ye adamaden sɔrɔ ala kumana dabali ka korona kɔnɔ n y'a f'i ye n ko a bi bɛn aya 25 ala kumana dabali ka o de la aya 25 korona kɔnɔ la o bɛ korona kɔnɔ mana kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a sabatitɔ ye korona kɔnɔ a bɛ yen ayi dabali tɛ galon ye o dabali nasɔn dɔ bɛ yen n'a ye adamaden sɔrɔ o sanfɛ ka foyi ti ɲɛ sɔrɔ a bana sidɔnbaliw bɛ yen i b'a ye adamaden farikolo bɛ sufa a yɛrɛ ma i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ mansin kɛ cogo bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ bɛ tila ka min f'i ye ko an ma bana ye o dama minnu bɛ dugu kɔnɔ bi n'a tigi dara lafiya tɛ yen u bɛ taa arajo kɛ u bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ mansin t'a ye o dabali de don mɛ n'o n'a ɲɔgɔnna bana sidɔnbali bɛ adamaden na i bɛ kisi ka bɔ a ma cogo di parce que adamaden ka fura bɛ a yɛrɛ de la dɔgɔtɔrɔw b'a f'i ye ko ni i wulila ka bɔ sunɔgɔ la ko sani ka daraka dun k'i ka jifilen fa k'a min jifilen faji ko tɛ daji manamana min bi adamaden da a bɛ bana 73 de furakɛ kitabu dɔ bɛ ko nuzatul majalisi o b'a walawala kosɛbɛ o tuma na adamaden ka fura bɛ adamaden yɛrɛ de la n'o bana sidɔnbali nasɔn y'i sɔrɔ ou bien i ka baara tiɲɛ sɔrɔ parce que dabali bɛ se ka don adamaden ni a ka baara cɛ i sago t'i sɔrɔ fiyewu o de la kira b'a fɔ ɲɛna ko utulubul hawa ijabil kitimani fa inna kulla zi ni'matin mahsud hasidiya kɔrɔ de mɔgɔ min ye ɲɛngo ye ko n'aw b'a ka makow ɲini a y'a ɲini dogo la bamananw b'a fɔ o de la ko sadeni bi kɔkɔ furatu kɔrɔ de i kɔkɔbalen n'i bɔra u b'i faga mana sadeni bi bonya furatu kɔrɔ i n'a fɔ yɛrɛ min fɔ k'a fɔ ko hadisaw kuma dɔw la a bɛna a bɛ ala kumakanw a bɛ olu expliquer ala kira sallallahu alaihi wasallam min fɔra ye kul a'udhu bi rabbil falaq n'a kɛ c'est-à-dire min ghayri al-Qur'an kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri hasidin iza hasada i bi jija dɔrɔn i ka sura in sɛbɛn ni sɛbɛcogo la usaze siɲɛ 69 kunsigi kɔrɔ minnu bɛ kɛ koko la bila ka min f'i ye an bɛ sunkalo de la o dabali tɛ dugukolo kan fɔ n'a y'a sɔrɔ ala ka danfɛn tɛ dɛ ala de ye danfɛn dɔ da o y'a fɛɛrɛ tigɛ furubaliya b'o la i bɔya i bɛ taa tungan fɛ ça marche pas du tout waati bɛɛ i ka papier bɛ taa don yɔrɔ dɔ la i t'i ɲɛ sɔrɔ a la mais dabali bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ adamaden na dabali bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ adamaden na dabali bɛ nin bɛɛ kɛ adamaden na dabali bɛ adamaden dɛsɛ ka taama b'a fɔ ko sugara b'a sen na baliko jɔlen don a bɛ dɛsɛ hali ka bɔ ya ka da sɔrɔ ala kana i n'a tigiw bɛn dɔrɔn mɛ ka kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma e ka a sɛbɛn ni adadu la ka kunsigi kɔrɔ ɲini kunsigi min bɛ yen n'a sɔrilen bɛ burusi kɔnɔ o bɛ kunsigi sɔri kogo de la ou bien kunsigi kɔrɔ fililen dɔrɔn n'i ma kunsigi kɔrɔ sɔrɔ a kɛ kolokun kɔrɔ dɔ ye mɛ kunsigi kɔrɔ de ka ɲi n'i y'o kunsigi ɲini ka a jeni parce que ni fɛn jenina ka ban o y'a bɔra i nɔgɔ la mana n'i ye kunsigi kɔrɔlen jeni dɔrɔn k'o mugu k'a la a di dabalitɔ in ma n'a y'i ko n'a ye fɔ n'a y'a sɔrɔ fɛn min y'a dabali kunkolo t'o la sinon ni kunkolo kɔni b'o la ayi n'a y'i kɔnɔw fura a ti siɲɛ 7 sɔrɔ o koli la fiyewu k'o siri tɔ ta fari la o kɔfɛ sura in yɛrɛ n'i y'a lajɛ ne mago bɛ nin ko in na ala nin ko in nɔgɔya ne ye e ka sura in sɛbɛ siɲɛ 5 qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada a sɛbɛ ta siɲɛ 5 ni ye a sɛbɛ siɲɛ 5 ye adadul ayatu ye aya 5 de don kuma ni y'a sɛbɛ siɲɛ 5 wa min sharri ghasiqin idha waqaba idha min bɛ dɛ e ka a kɛra faransɛ a kɛra arabu ye e k'i ka hami sɛbɛ o yɔrɔ la ka sɔrɔ ka sura tɔ sɛbɛ k'a fori o saji k'i ko n'a ye ka dɔ min n b'a fɛ ka taa nin jamana in de la ala m'a fɛ ka furu sani nin waati in cɛ ala n mago bɛ nin papiye in de la n ka se k'a sɔrɔ ala nin tɔɔrɔko de bɛ ne la n mago b'a la ka nin kɛ tan e k'a min dɔrɔn wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri ghasiqin idha waqaba tumana e ka wurudi siɲɛ 111 o bi bɛ kɛfu y'a kɛfi ala duma o kɛfi kɔrɔ ye ala min bɛ jɔn wasa nin da 111 na i k'i tɛgɛ ja ala ye o bi kɛ hami min kama i ti wuli ka bɔ i nɔ na ni ala m'o bila ama ne bi sira adamaden dɔ ka tɔɔrɔ ɲɛ
fara ko jinɛ jugu bɛ an bisira unye parce que degun caman bi adamaden sɔrɔ dɔw fangile bi sa minnu bɛ kungo kɔnɔ b'a kalama b'a sɔrɔ jinɛ shitana dɔw bɛ yen ni tɛmɛnɔ na i fangile bi sa ni balila k'u ye i bɛ kɛ dagoran ye o bɛ adamaden sɔrɔ tilegan dere fɛ a fɔ la ko karisa bɔra sisan a ko a daminɛna na dɔw wɛrɛ ɲɛ bɛ minɛ na complètement a bɛɛ ci adamaden juguw ye jinɛ juguw b'a la parce que shayatinul jinnu bɛ yen jinɛ shitanaw bɛ yen comme a silamɛw bɛ yen ni suratul jinnu lajɛ jinɛ 12 tobira alakira bolo qul hiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn mana jinɛ 12 tobira kira bolo o b'a jira k'a fɔ tubibaluw bɛ yen o dabajugukɛlaw bɛ yen o tiɲɛnikɛlaw bɛ yen adamaden tɛmɛtɔ gansan hali sa dɔw bɛ yen o de la silankolon taama man ɲi sa dɔw bɛ yen n'o tɛmɛna i sen bɛ da o nɔ na i sen bɛ funu Allahu akbar o senba nasɔn ninnu bɛ kɛ adamadenw na mais n b'a fɛ ka kisi ka bɔ ninnu bɛɛ tɔɔrɔ ma jinɛ jugu o kɔnɔ jugu o a kɛra wulu jugu ye a kɛra fɛn o fɛn dabali jugu a bɔra sira o sira kan kana se maa ka fisa wuli ka bɔ n kan ye kɔn a mɔ e ka wa min sharri hasidin iza hasada wa min sharri hasidin iza hasada wa min sharri hasidin iza hasada e k'i jija k'a sɛbɛ tuguni sɛ 27 wa min sharri hasidin iza hasada a sɛbɛ sɛ 27 n'o m'i ja a sɛbɛ sɛ 69 27 ka ɲi 69 ka ɲi o sa n'i y'a nasi bɔ ni aya in dɔrɔn de ko don wa min sharri hasidin iza hasada o dɔrɔn de ko don n'i ye a bɔ o bɔcogo la k'i ko n'a ye bi fɔ san wɛrɛ la bi kunɲɔgɔn sa a dabali wo sajugu wo c'est-à-dire o ye ka vie garantie talen ye o san kɔnɔ n'u ye fɛɛrɛ tigɛ cogo cogo ala b'i bɔ a la komi an ka limaniya kɛra limaniya nasɔn mun ye a ye an yɛrɛ degun e bɛ se ka bɔ i ka du kɔnɔ kabini sɔgɔmada fɛ k'i ka moto ta hali bisimilahi rahman rahim i bɛ ɲinɛ k'a fɔ tile bɛ kɛ moto la o y'a sɔrɔ telefɔni b'i tulo la i bɛ affaire ko la k'a sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam kira ni aya ninnu jigilen kɔfɛ ala kira kan kira kunkolo ma da dilan ka fiyewu f'a ka ni aya ninnu tu a tɛgɛ la a bolo bɛ farikolo yɔrɔ min sɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'o mun n'a ye ka sɔrɔ k'i da ka sunɔgɔ kira ma da nin kɔfɛ fiyewu dɔnnibaga bɛɛ bɛn n'o kan kira ma jeli ka bɔ a ka du kɔnɔ fiyewu ni tangana ninnu kɔfɛ f'a k'a fɛɛrɛ dɔw tigɛ bon komi tanti anw bolo nka i mana ko mana soroba cogo cogo i jija kɔni i ka nin sɛbɛ ni adadu in na k'i ko n'a ye n'i kora n'a ye fo san wɛrɛ la ɲɔgɔn masa sari fɛɛrɛ caman bɛ yen o t'i sɔrɔ parce que dabali sirilen tɛ ko n y'a kɛ karisa la kira y'a kɛ jɔnni na kira m'a kɛ mɔgɔ la mais a ye cogo yɛrɛ dama dɔrɔn mɔgɔ min bɛ yen hali dabaw bɛɛ kolora mɔgɔ min ye mais maajugu ye maajugu de ala ye dɔw yɛrɛ de da juguya dama kama hali n'i y'u kunfa nafolo la i bɛ se ka taa wari bɔ ka di dɔw ma i yɛrɛ bɛ nafolo min di a bɛ tila ka t'i ɲɛɲini n'o ye e yɛrɛ min fɔ Ustaz Konate alakira sallallahu alaihi wasallam an ka koduwa de don c'est-à-dire an ka lajɛlifɛn don lajɛlifɛn min ni an bɛ an yɛrɛ dege kow la ni a ye i b'a sɔrɔ ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ alakira la k'a yira anw na k'a fɔ ale ka kanuɲɔgɔn don ka alakira a tɛ bɔ adamadenya in kɔnɔna na adamaden don ka leçon de don anw kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo an kalantɔ de don parce que ni nin dɔ ye e sɔrɔ ala ka an kisi a ma ni kun ja ko ala ti ne fɛ kari kanat lakum fi rasulillah uswatun hasana ay kira la dege a ɲɔgɔnna kɛra kira la n'o kɛra i ta bɛ ku i fɛ ɔ kira ta y'a sɔrɔ a bɔra a kɔnɔ cogo di dabali bɛ maa caman na o y'a sɔrɔ cogo di d'accord ɔ a ye kira muhamadu sɔrɔ kira bɔra a ta la cogo di kira bɔra a ta la cogo min na n'i y'o dɔn i yɛrɛ bɛna bɔ i ta la cogo min na i b'o fɛɛrɛ tigɛ i bɛ kira muhamadu ladege o de la musa i bɛ hakili to fɛn dama dɔ la pour que nin dabali ninnu kana adamaden sɔrɔ n'o tɛ tiɲɛ don dɛ o b'a fɔ ko n bɛ tileganfɛ fa wulila sisan Allahu akbar minnu b'a fɔ dabali ko ye nkalon ya donna bɔra o m'a faamu de c'est dabali tɛ dɔwɛrɛ adamaden ka fɛɛrɛ dilanni kɔ dabali tɛ ka tɛmɛ bɔnmu kan o fana tɛ maa fa de tiɲɛnikɛfɛn bɛɛ ye dabali de hali n'i ko wa min sharri hasidin iza hasada a b'i kisi hali marifa yɛrɛ kisɛ tɔɔrɔ ma n'i ko wa min sharri ma halaka maa jugu min kan ka kisɛ bɔ i la a b'i kisi o tɔɔrɔ ma
mana dabali ye cɛ ye a kɛra kiraw la ala y'u dɛmɛ nabi ila musa ni firawuna cira ɲɔgɔn na firawuna ka dugu dɔ bɛ ko a ma ko garikau an bɛ ekɔli kalan an fɛ yan cogo min na première ni deuxième de firawuna ka mɔgɔw kun bɛ kɔrɔtɛ kalan ten o ye kɔrɔtɛ kalan garikau la ka denmisɛnninw fɔrɔla kɔrɔtɛ la cogo min na u sɔrɔla ka denmisɛnninw bila ka na ko a ye taa musa minɛ ni musa y'a ka bere bila bere bɛ kɛ sa ye ni firawuna y'a ka bere bila o fana bere bɛ kɛ sa ye a musa ko ala ma ko nin t'a ɲɛ ye dalu min bɛ n bolo o ɲɔgɔn na b'a bolo ni ne ye n ka bere bila a bɛ kɛ sa ye ni firawuna y'a ka bere bila o fana bɛ kɛ sa ye o de la u b'a fɔ de ko musa ko jita bɛ se yɛrɛ ka ya musa ko musa e nana n'i ka kɔrɔtɛ de k'i bɛna anw fili musa kamana gɔnna a ye ala wele ala ko la hali n'u ka bere kɛra sa ye ka da u ka dabali juguw kan i bɛna bere min fana bila o bɛ kɛ sa ye dɛ mɛ i ka bere in bɛ n'u ka saw de kunu ni musa ye bere bila bere bɛ kɛ sa ye firawuna y'a ka bere bila o kɛra sa ye musa ye kɔtɔrɔma bɔ musa ka bere nana firawuna ka sa ninnu kunun firawuna jɔlen tora a ko ale ka saw jɔkundamana ka jan komi ko musa ka sa ye ale ka sa bɛ kunun dɔ ma fara a janya kan dɔ ma fara a bonya kan a ko musa a ko i ka kɔrɔtɛ fɔrɔlen don donc ala ye kiraw ni kɔrɔtɛtigiw ci ɲɔgɔn na ala ye kiraw dɛmɛ a tora u ta la donc da la k'a fɔ a bɛ yen o tuma na i bɛ kisi a ma cogo di a kɛra jinɛjugu ye a kɛra tiɲɛnikɛfɛnjugu ye ou bien n taatɔ don yɔrɔla taga dɔ la e kan ka mun kɛ mun b'i kisi ka bɔ dabali ma sɛ i bɛ hakili to fɛn duuru la o fɛn duuru k'i to ka dabali ci sɔrɔ parce que nin sura in jigira a ye kira sɔrɔ waati min na kira de ye nin sura in kala ani birabi nasi pour que k'a dabali ban o mɛ san'a ka se e ma i kan ka mun de kɛ parce que bana kunbɛnni ka fisa n'a furakɛli surtout e sigilen don i ka baarayɔrɔ la i bɛ jamana kunna jamana nafolo kalifalen don i la dɔ bɛna i siri kɔli ka taa jɔ i ma faso nafolo la ko miliyɔn 20 di ale i b'a bɔ ka di a kɛra juru y'i kana ninnu bɛɛ bɛ kɛ dabali la ninnu bɛɛ ye dabali de dabali tɛ dɔrɔn ka i jɔlen to ka fa don i la o tɛ dabali dɔrɔn ye dabaliw bɛ dabali la a bɛ k'i kama o bɛ i lajɔ ko i sera fɔ a ye mobili tile di yan dɛ e yɛrɛ bɛ porte tan ka bɔ i bɛ tile d'a tigi ma